Ganito po sir gawin mo sir. PRG. Hanapin mo yung cell. Pag hindi sila nakalagay, enter nyo lang po. Hanapin nyo po yung use. Okay. Kung use na po yan, enter nyo lang. Tapos pag okay na, hanapin nyo po yung DO1, DO2. Pag nakahanap nyo po yung DO2, enter nyo lang po. Pag naka 14.5, gawin yung 14. Pag okay na 14 na, enter nyo po. Tapos PRG. Pag okay na po yan, PRG ulit. Tapos po, hanapin nyo naman po yung DO1. Pag nga naka 13.5 po o 13.8, ito po kasi nabago ko na, enter nyo lang po. Pag naka 13.8 po siya, sample naka 13.8, gawin nyo po 13.5, tapos enter po. Tapos PRG, tapos PRG po ulit para ma-check natin. Yan, basta po naka-use sa use. Yan, 14, 13.5. Kasi yung DO3 po, pagka naka 11 po, enter nyo lang po, gawin nyo po yung 11.5. Pag 11.5 na po, enter, tapos PRG, tapos PRG po ulit para ma-check natin yung tama. Basta po naka-use na ganyan ha. Pag naka-use na ganyan na, use na. Ayan. 11.5, 14, 13.5. Okay na po yan. Yung use, okay na po yan. PRG na po.